ओम शांति। दयार सागर परमात्मा पितांकर दयाशील आत्मिक संतान मानंकु हृदयर सहित शुभ सकाळर शुभ अभिनंदन जणाई आजिर प्रभु चिंतनर आलोचना परिसर को समस्तंकु स्वागत जनाउछि। ज्ञानवान आत्मा मानंकर सर्वत्र आदर होइथाए। भौतिक ज्ञान हेउ बा आध्यात्मिक ज्ञान हेउ, तेबे भौतिक ज्ञान माध्यम रे मनुष्य भौतिक सुख सुविधा एवं सम्मानर अधिकारी होइथाए, जहा क्षणस्थायी। हेले आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा अविनाशी प्राप्ति सुख शांतिर होइथाए, जेहेतु आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा आत्मा सर्वसंपन्न होई पंच प्रकृतिर मालिक होइथाए। जेउ आध्यात्मिक ज्ञान सृष्टिकल्परे थरे मात्र प्राप्त होइथाए, जहाकु आत्मिक ज्ञान बोली कहा जाए, एवं आत्मा सर्वसंपन्न हेबा परे ताहा प्राय लोप हो जाइथाए। जेउ कारणरू ताहा कौनसी शास्त्र पुराण रे विस्तार पूर्वक स्पष्ट रूप रे दृष्टिगोचर हुए नहीं। फलस्वरूप सारा विश्व आत्मविस्मृत होई आत्मा ए सृष्टि रंगमंच रे अभिनय निमित्त जो देहरूपक वस्त्र परिधान करि थाए, सेही वस्त्र को निजे बोली भावी देह सर्वस्व हो जाउछि। तेणु दया, क्षमा, सुख, शांति आदि सद्गुण को भूली देह अहंकार रे केवल दुख शांति निजे भोग करिबा सहित अन्य को मध्य दुख शांति दे चलिछि। गीतार महावाक्य अनुसारे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते, वर्तमान ए घोर कलिजुग बा धर्म ग्लानिर समय रे स्वयं निराकार परमात्मा भगवान आसी आत्मज्ञान प्रदान करी आत्मस्मृति फेराई आनी पुनः आत्मा को दैवी गुण संपन्न कराई सुख शांतिर अधिकारी कराउछंती एवं कहउछंती, मधुर आत्मिक संतानगण तुम मानंकु मो श्रीमत प्रति पूरा पूरा ध्यान देबाकु हेबो। बाबांकर निर्देश हैला, पिला माने मते मने पकाओ, मु जिए जेपरी ठीक सेही भली, अर्थात निजकु बिंदु आत्मा निश्चय करी ज्योतिर्बिंदु शिव पिता को मने पकाओ। ज्ञानी तो आत्मा होई अन्य मानंकर सेवा करी चलो, अर्थात सारा संसार जेहेतु आत्मविस्मृत निजर वास्तविक स्वरूप को भूली जाइछंती, तेणु सेमानंकु आत्मा एवं परमात्मांकर वास्तविक परिचय प्रदान पूर्वक कल्याण करी चलो। सारा विश्व रे एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक मतर स्थापना हुई संपूर्ण सुख शांति आनंद भरा नूतन सुंदर सत्ययुगी स्वर्ग दुनिया ही जाऊ, जोठारे समस्ते सर्वगुण संपन्न, षोहल कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परम धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम, दैवी गुण संपन्न देवी देवता हेबे। जेउ श्रेष्ठ देवी देवतांकर वर्तमान भव्य मंदिर मान तैयारी करा जाई भक्तिर सहित गायन
ପୂଜନ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ପିତା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଉପଦେଶମାନ ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ମିଠା ସନ୍ତାନଗଣ, ନିଜର ସାରା ଦିନର ହିସାବ କିତାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାର୍ଟ ରଖ। ଅମୃତ ବେଳାରେ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଯୋଗରେ ବସିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସ୍ନେହର ସହିତ ମୋ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ପୁରା ଦୟାଶୀଳ ହୁଅ। ତେବେ ତୁମର ବହୁତ ଭଲ ଉନ୍ନତି ହୋଇ ଚାଲିବ। ତେବେ ଯୋଗ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ଏହି ଯୋଗରେ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଘ୍ନ ଆସିଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିକର୍ମ କରିଛ, ତାହା ହିଁ ଯୋଗରେ ବସିବା ସମୟରେ ବିଘ୍ନ ରୂପ ହୋଇଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ତାହା ସ୍ମୃତିକୁ ଚାଲି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଥାଏ। ତୁମେ ଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛ, ହେଲେ ମାୟା ଭୁଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଯୋଗର ଚାର୍ଟ ରଖ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ପରିଶ୍ରମ କର। ତେବେ ପୂଜନ ଯୋଗ୍ୟ, ଗାୟନ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ମାଳାରେ ଆସିଯିବ। ଯଦି ଯୋଗରେ ବସିବା ସମୟରେ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଖାଇବା ପିଇବା ଇତ୍ୟାଦି ମନେ ପଡ଼ିଲା, ତେବେ ନା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେଇପାରିବ, ନା ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ। କେବଳ ବସି ବସି ସମୟ ନଷ୍ଟ ହିଁ ସାର ହେବ। କୁହାଯାଏ ନା, ଯାଉ ଆସୁ ଦିନ ଯାଉ, ଶରୀର କୁଶଳ ଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଏକ ନିରାକାର ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବସିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ କରିବାକୁ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ସେବା କରିବା ଦରକାର। ଯୋଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ କହି ରଖେ, ଯୋଗ କହିଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି ନିଶ୍ଚୟ କରି ମୁଁ ଯେଭଳି ବିନ୍ଦୁ ମୋର ପିତା ବା ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରିବା, ଦେହକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମା ହୋଇ ବ୍ୟର୍ଥକୁ ଜାଣିବା ସହିତ ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ତଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଥିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯୋଗୀ ହୁଅ। ସେଥିପାଇଁ ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟର୍ଥଠାରୁ ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତ ରଖ। ଜ୍ଞାନବାନ ଓ ଶକ୍ତିବାନ ହୁଅ। ତେବେ ଭୁଲ ଠିକକୁ ବୁଝିପାରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ବ୍ୟର୍ଥଠାରୁ ବେପରୁଆ ହେଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଳନ କରିବାରେ ବେପରୁଆ ନୁହେଁ। ସାଧୁ ସାବଧାନ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଃ ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଆତ୍ମିକ ପିତା ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା। ସାରା ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ
महान सेवा करी चलिबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।